Donc, voyons. Encore. Donc voilà, nous avons un système avec une source lumineuse, une lentille qui va permettre de condenser, et sur un écran, ici, on observe en fait de la lumière. Je vais polariser cette lumière en fait qui n'est pas polarisée naturellement. Pour ce faire, j'utilise un polariseur que j'installe sur le trajet de la lumière, et vous remarquez en fait sur l'écran que l'intensité lumineuse a diminué de moitié. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'ai orienté mon champ électrique dans une seule direction. J'utilise un deuxième polariseur que je mets aussi sur le trajet de la lumière. Et regardez ce qui va se passer sur l'écran. Je vais bouger la direction en fait, de polarisation en fait, du polariseur de telle manière à obtenir de l'obscurité. Donc normalement, ça marche. On observe bien sur l'écran une absence de lumière. La particularité en fait de certaines molécules chirales, des molécules chirales, c'est qu'elles sont capables de dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilinéaire. C'est-à-dire que ici, dans cette cuve, j'ai une solution de glucose le glucose est une substance chirale, donc optiquement active. Elle devrait en fait dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée. Et donc du coup, sur cet écran, quand je pose ma solution, la lumière réapparaît. C'est la seule propriété en fait physique qui différencie deux énantiomères. Si on observe de la lumière ici sur cet écran, c'est que la substance chirale, le glucose, a dévié en fait le plan de polarisation de la lumière polarisée qui vient du polariseur. Je vais donc normalement pouvoir, en retournant la direction de polarisation de cet instrument, réobtenir de l'obscurité. OK. Donc, comme vous voyez, on a fait cette expérience qui permet de voir la propriété qui s'appelle l'activité optique des composés qui sont chirales. Ça veut dire quoi, chiral? Ce sont les composés qui contiennent des carbones asymétriques. Donc, les composés qui contiennent des carbones asymétriques sont dits chirales et ils ont une activité optique. C'est quoi l'activité optique? Elle permet de quoi? De dévier la direction du champ électromagnétique de la lumière. Okay? Si la déviation est vers la droite, on dit que le composé est dextro-gire. Dextro, ça veut dire droite, comme on a vu. Gire, ça veut dire tourne. Dextro-gire, ça veut dire tourne vers la droite. Pour le dire, on écrit un petit d ou un plus. Donc, pour dire que le composé est dextrogire, ça veut dire qu'il tourne la lumière vers la droite, on écrit un petit d ou un plus. S'il est lévogire, il tourne vers la gauche, on écrit un L minuscule ou un moins. À ne pas confondre avec quoi? Avec le D majuscule et le L majuscule. Parce que le D majuscule et le L majuscule correspondent quoi? Correspond à la géométrie de la molécule. Donc, on peut avoir un composé qui a un D majuscule, mais qui soit lévogire. Il n'y a pas une relation entre les deux. فهمنا كيف؟ يعني ممكن يكون هذا الكومبوزي اللي شفناه قبل هون تتذكروا شفنا انه هذا الكومبوزي بنسميه شو؟ On le nomme quoi? D. Parce que OH se trouve à droite. يمكن يكون هذا الكومبوزي مع انه عنده D, il est quoi? Il est lévogire. Ça veut dire quoi lévogire? Il fait tourner la lumière vers la gauche. Il n'y a pas une relation. Parce que ce qui est sûr, c'est quoi? C'est si j'ai le composé D et tourne la lumière, par exemple, vers la gauche, le composé L correspondant va tourner la lumière vers la droite. يعني هن بيكونوا عكس بعضهم. هول اللي سميهم المسيو بقلب الفيديو سميهم شو؟ Les énantiomères. Énantiomères, ça veut dire quoi? Ce sont deux molécules qui ne diffèrent que par leur configuration. يعني هيدا الكومبوزي
il est de type quoi? D. Si je renverse le OH et le H بحصل على نفس الكومبوزي نفس الفورمول ونفس كل شيء بس بيكون عنده configuration شو؟ L. هدول بنسميهم des énantiomères. Deux énantiomères ne diffèrent que par le sens de déviation de la lumière correspondant. إذا واحد بياخذهم على الشمال الثاني بياخذها على اليمين لللوميير. اوكي؟ بغض النظر عن شو هو الكونفيغوراسيون تبعته الجراند دي والجراند ال. On ne peut pas confondre entre grand D et grand L et petit D et petit L. OK? واحدة منهم c'est une configuration géométrique والثانية هي شو؟ une caractéristique physique. واحدة إنه واحد بيبرم اللوميير عايشها بيبرم. بينما الدي والال بس هي بالشكل للفور. OK? grand D ou grand. On va expliquer le phénomène d'une façon plus précise. Donc, un, c'est quoi? C'est une source lumineuse monochromatique. Ça veut dire quoi monochromatique? Ça veut dire une seule longueur d'onde. Okay? La lumière qui sort ici, c'est une lumière quoi en deux? La lumière qui sort de cette source est une lumière non polarisée. Les vecteurs de champ magnétique de la lumière ne sont pas orientés suivant une direction précise. Le 3, c'est quoi? C'est le polariseur. Un polariseur permet de filtrer la lumière en laissant passer les ondes qui correspondent à une direction précise, généralement la verticale. OK? يعني هذا الفلتر هون اللي هو هون il va faire passer seulement ces deux vecteurs. Il ne va pas passer tous les autres vecteurs. OK? لهيك اللوميير 4 شو رح تكون؟ رح تكون lumière شو؟ polarisée. Vous voyez la lumière polarisée, elle ne contient plus toutes les directions comme la lumière 2. La lumière 4 contient seulement quoi? Les ondes ou les vecteurs qui sont chaud, verticales. Ensuite, on passe dans la cuve qui contient quoi? Solution. OK? Ici, OK. Donc, on passe dans la cuve 5. C'est la cuve qui contient la solution. Ensuite, la lumière polarisée sera quoi? Sera déviée par la solution. La solution est composée optiquement actif, il y en a un de carbone asymétrique. La lumière ne va pas être verticale, elle va être déviée, elle va être tournée. OK, retournée de sa direction verticale. Le 7, le 7, c'est un polariseur ou analyseur. On va le faire tourner de la même façon que la lumière pour pouvoir recevoir la lumière à l'œil de quoi? De l'observateur. فإذا الضوء بيظهر من الآن بيكون ضوء عادي. شو يعني ضوء عادي؟ يعني عنده فيكتور شون الكترومagnétique بكل الاتجاهات. وقت يقطع بالبولاريزور البولاريزور ما بيقطع الا البارتيه اللي هي شو؟ فيرتيكال تنعتبر. هيدي البارتيه اللي هي فيرتيكال بس تمرق بقلب سوليسيون فيها سبستانس اوبتيكمون اكتيف رح تبرم يا اما على الشمال يا اما على اليمين. هالشيء بخلي انه الاناليزر ما يقطعها الا حتى شو؟ لحتى ابرمه بنفس الانجل يلي برمته السوليسيون. يعني اذا هون برم مثلا 30 دغري انا لازم ابرم الاناليزر شو 30 دغري حتى اقدر ارجع اشوف اللوميير. والا اذا خليته فيرتيكال للاناليزر ما بعود شوف اللوميير انا هون. اوكي؟ شو بيكون عندنا؟ شو بننتفع من كل هيدا نحن؟ في عندنا ريلاسيون بتقول R égale alpha LC. R c'est quoi? Donc c'est la rotation observée. OK? R c'est la rotation observée exprimée en degrés. L هو التراجي اوبتيك exprimé en décimètres. يعني هي المسافة يلي قطع فيها اللوميير بقلب السوليسيون. هي هيدي طول الكيوف. الكيوف بيكون طولها عادة 1 ديسيمتر. 1 ديسيمتر يعني 10 سنتيمتر. ونخليها بالديسيمتر. هلا بنشوف ليش. اوكي؟ بعدين عندنا الكونسنتراسيون exprimée en grammes par millilitre او اذا بدكم
كيلوغرام بار ديسيمتر موان 3. ديسيمتر موان 3 هو ذاته الليتر. اوكي، ديسيمتر كيوب هو ذاته الليتر. فاذا من هيك خليناها ديسيمتر لانه نحن عاده بنستعمل شو؟ الليتر. فاذا concentration exprimée en grammes par millilitre او كيلوغرام بار ديسيمتر موان 3. الالفا من اسمها pouvoir rotatoire spécifique. Elle est spécifique à chaque composé. يعني كل composé عنده الفا مختلفه عن الكومبوزي الثاني. اوكي، هي اسمها pouvoir rotatoire spécifique. Elle est exprimée en degrés décimètre carré كيلوغرام موان. نحن من كل الموضوع بدنا نحفظ هيدي الفورمول R égale الفا LC ونعرف نستعملها بقلب الاكزرسيس. اوكي، فاذا وقت نعمل اكزرسيس حنستعمل هيدي الريلاسيون R égale الفا LC. اوكي، شو لازم نعرف؟ السي لازم تكون بالجرام بار مليلتر، ما فيها تكون بغير unité concentration. يعني c'est une concentration شو؟ massique et pas une concentration molaire. اوكي، ال لازم يكون بالديسيمتر. وعادة إذا ما قالوا لي شيء عن ال par défaut je le mets égal à 1 décimètre. يعني إذا ما قالوا لي شيء، هن ما ذكروا لي شيء عن ال عن التراجي أوبتيك، je mets moi-même L égale 1 décimètre لأنه الأباري عادة بيكونوا ريجلي على L égale 1 décimètre. أوكي؟ مثل ما قلنا ال R elle est comptée positif si la déviation est à droite et elle est comptée négative si la déviation est à gauche. Pour finir avec cette séance d'introduction et passer à au premier chapitre, donc le survol des composés organiques. On va étudier donc dans ce cours, on va étudier tout d'abord le chapitre 1, ça va parler des glucides. Comme vous voyez bien, les glucides sont des composés cycliques, comme vous le voyez dans la petite figure ici, qui contient des fonctions alcool, c'est H2OH. Ensuite, on va parler des lipides. Les lipides sont des composés, des esters en fait, du point de vue chimique. Vous voyez COO, c'est un acide, COOH, acide gras on les appelle, avec des alcools gras. Le chapitre 3, on va traiter les protides. Les protides, c'est-à-dire les protéines, les acides aminés et tout ça. Les protides, بيختلفوا عن الليبيد والglucides car ils contiennent quoi? Un quatrième élément qui est quoi? L'azote. Il contient l'azote et il contient la liaison CONH qui s'appelle la liaison peptidique. On va l'étudier aussi dans un chapitre spécial. Le quatrième chapitre, ça va parler des acides nucléiques. Acide nucléique, ça veut dire quoi? L'ADN ou l'ARN. Vous savez bien que le constituant spécial des acides nucléiques s'appelle les bases azotées. Les bases azotées sont de deux types ou de deux familles, soit les pyrimidines, soit les purines. Les pyrimidines sont en cette forme et les purines en cette forme. Ok? Adénine, guanine, cytosine, tyrosine. Ok? Ensuite, le chapitre 5, on va traiter les enzymes. On va traiter du sujet de l'enzyme. Les enzymes, vous savez, ce sont des catalyseurs qui augmentent la vitesse de la réaction et on va étudier la cinétique des enzymes. Et enfin, le 6, s'il reste de temps, on va traiter du sujet de vitamines. Les vitamines, comment ils sont formés et quels sont leurs rôles en biochimie. Okay? Voilà donc ce qui est en rapport avec l'introduction en biochimie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre avant de passer à autre chose? Donc, إذا بتحبوا نشوفوا هيك شوي على السريع، إذا على السريع برجع وبتسألوني إذا في شيء محل بتكون موقف عليه، شيء مش واضح يعني. أوكي.
فاذا ديفينيسيون تبع البيوشيمي، شفنا انواع البيوشيمي، لبيوشيمي ستركتورال، ميتابوليك، كلينيك. شفنا انه مش كل الكومبوزي شيميك، مش كل الاتوم موجودين بالطبيعه، ومش كل الاتوم موجودين بقلب الاتر فيفون. شفنا انه العدد كثير قليل يلي موجود بقلب الجسم. شفنا انه عندنا نوعين بدنا ندرسهم، عندنا لي كومبوزي انورجانيك ولي كومبوزي اورجانيك. الكومبوزي انورجانيك خلصنا منهم بهيدي السيونس، يلي هن بيمتازوا انه عندهم بتيت ماس مولير، ليزون اجمالا ايونيك سوف فلو مثلا، وهن سيل مينيرو والاو. شفنا الكومبوزي اورجانيك اللي هن عندهم جراند ماس مولير وليزون كوفالونت، واللي راح ندرسهم في الشابترات اللي جايه، يلي هن glucide, lipide, بروتيد، اسيد نيكلييك، اي فيتامين. شفنا كمان الاو، حكينا عن الاو. شفنا اهم شيء بالاو لازم نعرف انه سي ان كومبوزي كوا، سي ان كومبوزي بولار، ونحفظ الاربعه رول تبعينه للاو، كثير مهمين هدول. il est un véhicule, il est un solvant, il assure la régulation thermique et joue un rôle de lubrifiant. حكينا عن الاليمون مينيرو. اوكي، شفنا كل اليمون بشو بيمتاز. اهم شيء فيهم الان بلس هو اكسترا سيلولير، الكا بلس هو انترا سيلولير. الاكيليبر تبعهم بيعمل لي شيء اسمه البومب، صوديوم بوتاسيوم، والانفلو نيرفو. سي ا دو بلس كثير مهم مشان الكواغولاسيون دو سون، مشان البيرميابيل او الانفلو نيرفو. الام جي لو بلس كمان للاكتيفيتي انزيماتيك كثير مهم. الفير بنعرف بالهيموغلوبين، الكويفر شفنا بالميلانين، الزنك اوكسيداسيون دو الالكول، السي ال هو الانيون اللي بيعمل الاكيليبر بين الكاتيون والانيون، الفليور بيحمي السنين، والايود مشان الجلاند تيرويد. الباقيين بيكونوا بكميات قليله اكتيفاتور دو سيرتان انزيم. هدول اثنين تامبون يلي هن كومبوزي كمان انورجانيك. شو يعني tampon؟ إذا بتذكر شوي، tampon يعني c'est une solution qui conserve quoi? Qui conserve le pH. Ne laisse pas le pH changer beaucoup brusquement. يعني بيخلي ال pH ثابت تقريبا 7.4 etc. واحد منهم هو pH intracellulaire جوات السلول، وواحد منهم هو لل pH. وشفنا الشيمياء اورجانيك، راجعنا هون شوي لهدول الكومبوزي. هلا رح ابعث لكم انا ابقى البي دي اف. وشفنا انه en biochimie on utilise la représentation ou la configuration DL au lieu de la configuration SCR، وبنستعمل الريبريزنتاسيون دو فيشر اكثر ما بنستعمل الريبريزنتاسيون دو كرام. وفهمنا فكره الدي والال. شفنا هون الاثنين فيديو يلي بيحكوا عن اللوميير بولاريزي، وكيف الكومبوزي اورجانيك اللي عندهم كربون اسيمتريك بيقدروا يعملوا ديفياسيون للوميير بولاريزي، سواء اغوش سواء ادروات. وشفنا كيف نعمل شو الفورمول كورسبوندون لها. واخر شيء ختمنا بالبلان اذا بدكم تبع الكور اللي باقي. اوكي، دونك هلا هيدي السيونس بعد فيها وقت بعد فيها شوية وقت. ايه، خلينا ننتقل للشابتر الثاني. هلا اللي كان عم يحضر معنا الانترودكسيون وما بده بقى يعني عامل البيوشيمي ستركتورال، بيقدر اذا بده يترك، ما في مشكله. اوكي، خلصنا الانترودكسيون يلي هي رافريشيسمون ضروري لحتى نفوت على البيوشيمي ميتابوليك. هلا الباقيين حنبلش معهم الشابتر الجديد. اوكي،
طبعا هلا الشابيتر اللي بدنا نبلشه هو الجلوسيد. اوكي، شفتوا شيء ولا بعد؟ بين ايه. اوكي، خلونا نبلش. Donc, on va passer au premier chapitre qui parle des glucides. Ok. Les glucides, qu'appelle-t-on glucides tout d'abord? Les glucides sont des composés organiques naturels largement répandus chez tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont glucides. Ça veut dire les bactéries, les plantes, les animaux, l'homme, tout ça. Du point de vue nutritionnel, le mot glucide dérive du latin glucis, qui veut dire quoi? Doux. Okay? Les glucides sont donc les sucreries, ça met un sucre rapide, et les féculents qui sont les sucres lents. Okay? On les appelle rapides et féculents et lents parce que rapide, ça dépend quoi? De la vitesse avec laquelle il élève la quantité de glucose dans le sang. يعني بس ناكل سكر دغري بيعلى الديابيت، يعني اذا واحد ديابيتيك مثلا بيعلى معه الجليسيمي، بينما وقت ناكل النشا بده وقت حتى يعمل اول شيء ديجيستيون تبعدين شو؟ تبعدين يعلى السكر. فاذا on les appelle pour cela sucre rapide et sucre lent. Ils constituent avec les lipides les meilleurs combustibles de l'organisme. L'organisme prend son énergie donc soit des glucides, soit des lipides. Du point de vue chimique, ils sont des substances ternaires. Ternaire vient de quoi? De trois. Ternaire, ça veut dire trois. Puisqu'ils renferment quoi? Trois éléments chimiques. Ils sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. C'est pour cela qu'on les appelle les substances ternaires. Ils sont appelés les hydrates de carbone. Hydrates de carbone. Hydrate, ça veut dire quoi? Hydrater, ça veut dire de l'eau. Hydratation, ça veut dire quoi? De l'eau. Hydrate de carbone, ça veut dire c'est le carbone auquel on a ajouté quoi? De l'eau. Puisque leur formule moléculaire générale est CnH2O fois. Donc, puisque la formule est comme ça, c'est du carbone avec quoi? Avec de l'eau. C'est pour cela qu'on les appelle quoi? Hydrates de carbone. En anglais, on les appelle carbohydrates. Okay? Voici la classification des glucides. Donc, les glucides sont classifiés. Tout d'abord, les oses au sucre simple non hydrolysables qui répondent à la formule générale CnH2nON. Donc, comme vous voyez dans le schéma, les glucides sont divisés en oses et osides. On commence par les oses. Les oses sont appelés des sucres simples non hydrolysables. Ça veut dire quoi non hydrolysable? Yani, si je mets de l'eau avec les oses, je ne peux pas les couper. Hydrolyser, ça veut dire quoi? Couper avec de l'eau. En ajoutant de l'eau, je coupe une molécule en deux molécules. Ça s'appelle quoi? Une hydrolyse. Donc, les oses sont non hydrolysables, ça veut dire que je ne peux pas faire l'hydrolyse des oses. OK? Ils ont la formule générale CnH2nON. Donc, شو بيمتازوا؟ بيمتازوا إنه عدد الكربون فيهم قد عدد الأكسجين وعدد الهيدروجين هو الدوبل تبع الاثنين. فإذا CnH2nON. OK? Suivant le nombre n d'atomes de carbone constituants, on parle d'un. بعدنا بالأوز، عم نحكي على الأوز نحن. OK? حسب عدد ال n. شو هو ال n? Nombre de carbone.
on parle d'un triose, tétrose, pentose, hexose. Donc, n égale 3 s'appelle quoi? Triose. Triose, ça veut dire un ose qui contient 3 atomes de carbone. Donc, c'est quoi la formule? C'est C3, H6, O3. Tétrose, C4, H8, O4. Pentose, C5, H10, O5. Hexose, C6, H12, O6. OK? Donc, les oses répondent à la formule CnH2n ON et on les appelle de cette façon, triose, tétrose, pentose, hexose. Suivant la fonction carbonylée de la molécule, on parle d'un aldose carbonyle aldéhydique ou d'un cétose carbonyle cétonique. Ça veut dire, vous voyez dans le schéma ici, dans l'arbre de la classification, ose est divisé en deux. On a les aldoses et les cétoses. Aldose et cétose. Aldose, ça vient de quoi? Du mot aldéhyde. Et cétose, ça vient de quoi? Du mot cétone. Donc, si le ose contient une fonction aldéhyde, on l'appelle aldose. Et s'il contient une fonction cétone, on l'appelle quoi? Cétose. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'arbre. Ce sont quoi? Les osides. Les osides sont appelés sucres composés. Composés parce qu'ils sont composés de quoi? De plusieurs oses. En fait, ils sont hydrolysables. Hydrolysables, ça veut dire ils peuvent subir l'hydrolyse. Donc, lorsque je cherche une molécule de oside et je fais l'hydrolyse de cette molécule, j'obtiens plusieurs oses. Cette hydrolyse montre qu'un oside est formé de la condensation par élimination de molécules d'eau. De plusieurs quoi? Soit uniquement de plusieurs molécules d'ose, donc plusieurs oses ensemble, si on les relie, ensemble, ils donnent quoi? Un oside. On appelle cet oside quoi? Holoside. Holoside. Vous voyez ici holoside et hétéroside. Holoside, donc, c'est quoi? C'est un oside formé de quoi? De plusieurs oses ensemble. Donc, plusieurs oses ensemble, je les relie ensemble, j'obtiens quoi? Des holosides. Soit de molécules d'ose et de molécules non osidiques. يعني يكون في اوز ومعه شيء ثاني مثلا ازوت مثلا الكول ما بعرف في معه شيء ثاني منه سكر بارتي منه سكر وبارتي منه مش سكر مع بعضهم بنسميها شو؟ hétérozide. On l'appelle hétérozide. Les holosides répondent à la formule CnH2POP ou P plus petit que N. لكن عكس هوديك كانت على طول شو؟ كربون قد الأكسجين. Le carbone était égal au nombre d'oxygène. Le nombre d'oxygène est inférieur, toujours inférieur au nombre de carbone. Il est toujours inférieur au nombre de carbone, mais l'hydrogène n'est pas en relation avec le carbone, il est en relation avec qui? Avec l'oxygène. À tout عدد الهيدروجين بقلب الموليكول تبع الجلوسيد, il est le double de quoi? De l'oxygène, pas du carbone. وعدد الأكسجين بيكون égal كربون إذا كنا عم نحكي عن شو؟ عن أوز. إذا كنا عم نحكي عن أوزيد أولوزيد بيكون شو؟ بيكون البي أقل من الN, يعني الأكسجين أقل من الكربون. N-P, يعني la différence entre les deux molécules correspond quoi? Au nombre des molécules d'eau éliminées lorsqu'on a relié les oses ensemble. هلا بشرح لكم كيف تصير هذه العملية. On parle de diholoside, triholoside, soit donc d'oligoside pour des dizaines d'oses condensées et de polyosides pour des centaines d'oses condensées. هون شفتوا الأولوزيد مقسمينهم لقسمين, عندنا الأوليغوزيد وعندنا البوليوزيد. حسب شو؟ حسب كم أوز واصلهم مع بعضهم. إذا كانوا 10 20 أقل من 100 يعني أقل من 100 واصلين ببعضهم أوز بنسميهم شو؟ أوليغوزيد. إذا أكثر من 100 صاروا موصولين ببعضهم بنصير نسميه شو؟ بوليوزيد. أوليغوزيد بوليوزيد.
هذه الفورمول شو عم نقول لك؟ شو عم نقول؟ إذا أخذنا CnH2POP يلي هو شو؟ هو مثل ما قلنا أولوزيد، يعني هو أوزيد فورمي دو بليزيور أوز، وبنحط له H2O يعني عم نعمل له شو؟ هيدروليز. On va le couper. On va le couper. On va le couper en N-P plus 1 OZ. ليش بيكونوا زيادة؟ لاحظتوا هون إذا كان هون N-P بيكون هون N-P plus 1 بيكون واحد زيادة. تعرفوا أنتم إذا كان عندكم quelque chose qui est que vous êtes en train de le couper، إذا عندكم مثلا بار عصاية بدكم تقصوها عدة أقسام، إذا كسرتوها مرة واحدة كم عصاية بصير عندكم؟ 2. إذا كسرتوها مرتين بصير عندكم كم عصاية؟ 3. يعني على طول البارتيات اللي بيطلعوا معكم ابري لا كوبور بيكونوا زياده وحده عن النومبر دي كوبور. يعني كم مره بتقصوا بيطلع معكم ديكومبوزي واحد زياده. لكن هون الاوز انا وقت عم بعطي الاوزيد وقت عم بحط له N-P H2O. H2O هو المقص، هو المقص اللي عم بستعمله. كم مره عم بستعمل المقص؟ N-P fois j'obtiens quoi? J'obtiens N-P plus 1 اوز. بالتالي N-P plus 1 اوز اكثر واحد، اوز اكثر بوحده من الكوبيور على طول. اوكي؟ Les hétérosides renferment une partie non osidique appelée aglycone. فاذا عم بيقول لي الهيتروزيد يلي هن هون قلنا مكونين من اوز مع شيء منه اوزيد، منه اوزيديك يعني منه سكر. اوكي؟ بنسميه اجليكون. البارتيه اللي منها سكر بقلب الهيتروزيد بنسميها اجليكون. اوكي؟ هلا اكيد هذه كلاسيفيكاسيون وديفينيسيون بعدين بتوضحوا وقت نفصل كل شغله لوحدها. اوكي؟ لكن هيتروزيد بلس او بتفكك بيعطيني شو؟ اوز بلس اجليكون. بيعطيني الاوز اللي هو سكر والاجليكون اللي هو مش سكر منه جليسيد. On commence par les oses. Il y a le sucre simple. On va étudier la structure linéaire et la nomenclature. Okay? On commence par le plus simple. هدول شو رايكم فيهم؟ شو بنسميهم؟ اذا تذكروا اتفقنا انه الاوز بنسميهم تريوز، تتروز، بنتوز، اكزوز، ما هيك؟ يعني 3 4 5 6. على شو عم نحكي؟ عن عدد الكربون. كم عدد كربون في عندي بهدول الموليكيول؟ في عندي 3 كربون. Dans les deux, on a quoi? 3 carbone. Ce sont quoi? Ce sont des trioses. Donc, ce sont des trioses. طيب الأول مثل ما نكون شايفين عنده على النيميرو 1 سي دوبليزون او اتش. شو اسمه؟ مثل ما نكون شايفين اسمه مكتوب glycer aldéhyde. Glycer aldéhyde. Aldéhyde, ça veut dire عنده C doublon OH. Donc, c'est un quoi? Aldose. Donc, c'est un aldotriose. Aldotriose. Aldo, ça veut dire fonction aldéhyde. Triose, car il contient quoi? 3 atomes de carbone. الثاني يلي هو على droite s'appelle dihydroxyacétone. Vous voyez, il a sur le carbone numéro 2 C doublon O. Donc, il renferme une fonction quoi? Cétone. Une fonction cétone. C'est pour cela, c'est un quoi? C'est un cétotriose. Cétotriose. Pourquoi cétotriose? Céto, parce qu'il contient la fonction cétone. Triose, car il contient 3 atomes de carbone. OK? طيب شو رايكم بالكربون نيميرو 2 بالجليسيرالديهيد؟ Le carbone numéro 2 de glycéraldéhyde, comme vous voyez, il contient quoi? Il est relié à 4 molécules, à 4 substituants différents. Donc, c'est un carbone asymétrique. Donc, ça, c'est le cétotriose et ça, c'est un aldotriose. Pourquoi j'ai dit le cétotriose et j'ai dit un aldotriose? Le cétotriose, car il n'y a pas un autre. C'est le seul aldotriose, c'est le seul, cétotriose qui existe dans la nature. ما في غيره. هذا السيتوتريوز الوحيد الممكن أحصل عليه. فإذا qu'est-ce que vous remarquez؟ إنه الموليكيول دو السكر من شو مكونة؟ مكونة من عدد كربون
هلا عدد الكربون في وحده منهم بيكون عليها دوبل ليزون او والباقيين كلهم عليهم شو؟ او اتش وين ما كانوا. اوكي؟ بالاول بالاخر. اوكي؟ فاذا الدوبل ليزون او فيها تكون يا اما على النيميرو 1 يا اما على النيميرو 2. فاذا اذا كانت على النيميرو 1 بيكون الدو تريوز، واذا كانت على النيميرو 2 بيكون سيتو تريوز. قلت هون لو سيتو تريوز لانه ما في غيره، الدو تريوز لانه في اثنين. هلا بنشوف ليش في اثنين. لاحظتوا؟ فاذا الدو تريوز الاولاني هيدا عنده الاو اتش على اليمين والاتش على الشمال، لكن هو عنده الكونفيجراسيون ار، وهذاك الثاني عنده كونفيجراسيون اس. قلنا نحن بالبيوشيمي ما بنستخدم ار واس، بنستخدم بدالهم دي وال. اي واحد منهم دي واي واحد منهم ال. نطلع على الاو اتش والاش يلي هن اوريزونتال. اذا الاو اتش على اليمين يعني الي ادروات يعني دي، واذا الاو اتش على الشمال يعني ال ليفت. اوكي؟ فاذا هيدا هون اللي هو ار بالشيمي اورجانيك كنا نسميه ار، رح نسميه بالبيوشيمي شو؟ دي. وهيدا رح نسميه ال. دونك هيدا واحد منهم هو الدي جليسيرالديد، بنسميه دي جليسيرالديد. وواحد منهم بنسميه ال جليسيرالديد. اوكي؟ واحد دي جليسيرالديد وواحد ال جليسيرالديد. هودول شو برايكم هالكربون هون؟ شو انواعهم هدول اللي رسمتهم هون؟ بنعد الكربون بقلبهم بنلاقي كم كربون فيهم كلهم سوا؟ فيهم 1 2